नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। आने वाले दिनों में तृणमूल करने के लिए लोग नहीं रहेंगे। उन लोगों को ऑफिस नहीं खोलने देंगे, बत्ती नहीं जलाने देंगे। बीजेपी प्रार्थी के साथ मनोनयन जमा देने आए, ऐसा ही मंतव्य किए बीजेपी जिला सभापति बापी गोस्वामी। शुक्रवार शहर के पांडापारा पार्क मोड़ से कई हजार कर्मी को लेकर जुलूस किए बीजेपी। धामसा मादल, आदिवासी नृत्य एवं डीजे गान बजाते हुए उत्सव माहौल में जय श्री राम ध्वनि देकर मनोनयन जमा दिए जिला का 4 विधानसभा का बीजेपी प्रार्थी हुए सदर विधानसभा आसन का सोजीत सिंह, डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा का शिखा चट्टोपाध्याय, धूपगुड़ी विधानसभा का विष्णुपद राय एवं रायगंज विधानसभा का सुखेन राय इस दिन मनोनयन पत्र जमा दिए। इस दिन प्रार्थी मनोनयन पत्र जमा करने के बाद जीत को लेकर 100% आशावादी है कहकर खुशी प्रकट किए बीजेपी प्रार्थी। इस दिन बीजेपी जिला सभापति बापी गोस्वामी कहते हैं कि तृणमूल कोमा में है एवं आईसीयू में चला गया है। हमारे कर्मी उन्नति की बात करते हैं, वे लोग गोल्ला पाएंगे, उन्हें ऑफिस खोलने नहीं देंगे, बत्ती नहीं जलाने देंगे। सारे बीजेपी कर्मी हमारे साथ हैं। कर्मी चाहते हैं कि 2-4 व्यक्ति क्या चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 10,000 कर्मी इस जुलूस में शामिल है कहकर जानकारी दिए बापी गोस्वामी। तृणमूल पार्टी कोमाয় চলে গেছে। ওদের জলপাইগুড়ি প্রার্থী একজন ডাক্তার, উনিও বুঝতে পারছেন যে উনি ওনার দল কোমায়, আইসিইউ রুমে ঢুকে গেছে, পাওয়ার সম্ভাবনা আর নেই। মানুষের কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত দেখতে পাচ্ছেন, ওদেরকে আমরা গোল্লা দিব, গোল্লা জলপাইগুড়িতে গোল্লা দিব। আগামী দিন তৃণমূল করার লোক থাকবে না, ওদের পা টিভি খুলতে দেবো না, বাতি জ্বালাতে দেবো না। আগামী দিন জলপাইগুড়ির মাটির থেকে বিজেপির বিজয় পতাকা উড়বে। সম্মানীয় রাজ্য সভাপতি দিলীপ দার হাত ধরে নবান্ন দখল হবে, এটাই আমি আপনাদের। नंदीग्राम में अभी बहुत ही व्यस्त है सबसे आलोचित राजनीतिक व्यक्तित्व शुभेंदु अधिकारी, परंतु इस व्यस्तता में भी चैनल बांग्ला के संवादक को दिए एकांत साक्षात्कार। उन्होंने कहा, खेला होबे बांग्लादेशी स्लोगन है, शामीम उस्मान इस स्लोगन का श्रेष्ठा है। शुभेंदु बाबू ने कहा कि उनका स्लोगन खेला होबे नहीं है, उन्नति होगा, नौकरी होगा, शिल्प होगा, मनुष्य माथा ऊंचा करके जिएंगे। शुभेंदु बाबू समझा देते हैं कि वे बाहर के लोग नहीं है, यहीं के वोटर है। इसके अतिरिक्त शुभेंदु बाबू के वक्तव्य से साफ हो जाता है कि जीत के लिए वे पूरा ही आशावादी है। इसलिए उन्होंने एकांत साक्षात्कार में कहा कि मनुष्य का व्यक्तित्व ही प्रमाण कर रहा है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। सुबह से लेकर रात तक एक के बाद एक जनसभा कर रहे हैं शुभेंदु बाबू। विभिन्न कार्यक्रम में देखा जाता है लोगों का उमड़ता भीड़। शेष मुहूर्त में चरम व्यस्तता और समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे ही शुभेंदु बाबू में बढ़ रहा है आत्मविश्वास। चैनल बांग्ला के दिए साक्षात्कार में चमक उठा उस आत्मविश्वास का छवि। নন্দীগ্রামে যে আপনি এসেছেন প্রচারের ক্ষেত্রে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনি চ্যালেঞ্জ করেছেন, যেটা দেখা গেছে, সেই বিষয়ে আমি আসি না, নন্দীগ্রামে আমি সব সময় থাকি। না সেক্ষেত্রে তো দেখাই যাচ্ছে যে সব জায়গায় ভূমিপুত্র নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী বলা যাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে চ্যালেঞ্জ করেছেন সেটা কতটা আশাবাদী সেই বিষয়ে? নন্দীগ্রামের লোক বলবে, আমি নিজের ভোটটা নিজেকে দেবো, আমি যেখানকার ভোটার। খেলা হবে যে কথাটা বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা স্লোগান, ওটা শামীম ওসমান বলেছিল। আমরা খেলা হবে বলি না, আমরা বলি উন্নয়ন হবে, চাকরি হবে, শিল্প আসবে, মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচবে। इस दिन बाबुल सुप्रियो ने कहा कि सुबह से ही प्रचार कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, परंतु विभिन्न स्थान से बीच बीच में बहुत घटना का खबर आया है। बेहाला में पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रार्थी हुए थे बाबुल सुप्रियो एवं उन्होंने वोट प्रचार किया था। उस वक्त तृणमूल का कुछ प्रार्थी उन पर हमला किए। इसके अतिरिक्त और भी कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटी है। सारा राज्य में न जाने कहां कहां घटनाएं घटा रहे हैं तृणमूल दुष्कृत्य। सबसे ज्यादा उत्तेजना की बात यह है कि जहां जहां पर वोट है उन सभी इलाका में तृणमूल पार्टी ऑफिस किस प्रकार लूट करेंगे उसी का प्रक्रिया आरंभ कर दिए हैं एवं साधारण लोगों को डरा धमका वोट का प्रक्रिया में कुछ हेराफेरी करना चाहते हैं ताकि साधारण मनुष्य वोट केंद्र में नहीं जा पाए। इस तरफ भी निर्वाचन कमीशन का नजर रहेगा कहकर जानकारी दिए बाबुल सुप्रियो। আমি যেটা বলতে চাই, এবারে যেহেতু আমি এখানে ভোটে দাঁড়িয়েছি এবং আগামীকাল ভোটের যে আমাদের প্রথম দফার যে ভোট হতে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সকাল থেকে ভোরবেলা থেকে ক্যাম্পেইন করছি। সেই সময় যে সমস্ত ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমাদেরকে যে সমস্ত খবর আসছে সেগুলো যথেষ্ট ডিস্টার্বিং। এবং আপনারা জানেন যে শালবনীতে লালমোহন সোরেন গত
বিগত 3 ঘন্টার মধ্যে 3 ঘন্টা আগেই তার খুন হয়েছে। এছাড়া আরামবাগে তৃণমূল গুন্ডারা বিজেপি কর্মীদের উপর অ্যাটাক করেছে। আমার মনে হয় এই ধরনের ব্যবহার করাটা, এই ধরনের নৃশংসতাটা টিএমসির একটা ইউএসপি, এটাই ওদের দলের আসল পরিচয়। এবং সেই জন্যই ওরা মাঝে মাঝে যখন বিভিন্ন জিনিস প্রতিবাদ করার জন্য নিজেদের লোগোটাকে কালো করে দেয়, তখন আমি মনে করি যে ওইটাই ওদের দলের আসল পতাকা দেওয়ানো উচিত, কালো, এবং সেটাই বোধহয় সবসময় থাকা উচিত। তো অ্যাজ উই টক টু ইউ, আমরা যে আপনার সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলছি, তো এই সময় কিন্তু তৃণমূলের বিভিন্ন পার্টি ऑफिसे, जैसे हम इनसे बात कर रहे हैं दादा इस वक्त, टीएमसी के अलग अलग पार्टी ऑफिस में यही हमारे पीसी मोनी जो मुख्यमंत्री जी भी है और उनके भाइयों की निगरानी में और उनकी परिचालन क्षमता के साथ कौन कौन से बूथ में कैसे कैसे दहशत फैलाई जाएगी, कैसे बूथ कैप्चर होगा, कैसे वायलेंस होगा, इसका पूरा प्लानिंग चल रहा है। এই যে আমরা এই সময় কথা বলছি, আগামীকালের ভোটে কোথায় কখন কিভাবে কোন বুথে কোন জায়গাতে ভায়োলেন্স করা যায়, কিভাবে ভোট লুট করা যায়, দিদির সমস্ত লেফটেন্যান্টরা এই সময় বসে সেই প্ল্যানিংটা করছে। এই কালচারটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে সম্পূর্ণভাবে তুলে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তুলে দিতে হবে, এবং সেই লক্ষ্যেই ভারতীয় জনতা পার্টি লড়াই করছে। আমার ফিল্ম লাইনে, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আমার কলিগ পায়েল সরকার, আপনারা জানেন বেহালা পূর্ব থেকে ও দাঁড়িয়েছে বিজেপির হয়ে, এবং আজকে ওর ক্যাম্পেনের সময় হচ্ছে ক্যাম্পেন ম্যানেজার, তার উপরে টিএমসি গুন্ডারা অ্যাটাক করে, তাকে সিরিয়াস হেড ইঞ্জুরির সঙ্গে মাথায় খুব গুরুতর আঘাত লেগেছে, তাকে हॉस्पिटल भर्ती करा হয়েছে। जैसे कल मैं यहाँ पे नागतला, एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री है उनका क्लब है नागतला स्पोर्टिंग, उसके ওই মাঠটার সামনে মেরা और मनोज तिवारी जी का मीटिंग था, ওখানেও আমাদেরকে বাইরে থেকে এসে 11 তৃণমূল ছেলে ঘিরে ধরে ব্যারাকিং শুরু করেছিল। এর আগেও বলবন্ত সিং ধাবার সামনে, সেখানেও আমার গাড়ি ঘিরে ধরে অ্যাটাক করা হয়েছিল। আরামবাগের কথা তো আমি আপনাদের বললাম। মুর্শিদাবাদে খারগ্রামে রূপচাঁদ লিথে আমাদের বিজেপি ওয়ার্কার विभिन्न प्रतिकूल परिस्थिति एवं आर्थिक समस्या को काटते हुए कई सौ पदक एवं पुरस्कार से नवाजी गई। फिर एक बार जातीय स्तर का पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सोना पदक से जलपाईगुड़ी की कॉलेज छात्री सुभारती महतो का घर बड़ा म्यूनिसिपलिटी मार्केट में है एवं वह आनंद चंद्र कॉलेज की 3य वर्ष की छात्रा है। 17 एवं 19 छत्तीसगढ़ दुर्ग पर आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बंगाल का होकर प्रतिनिधित्व की सुभारती महतो वहां पर सुभारती बेंच प्रेस एवं डेड लिफ्ट इवेंट में सोना पदक से पुरस्कृत हुई। इस प्रतियोगिता में देश के प्राय समस्त राज्य से प्रतियोगी भाग लिए थे। इस प्रतियोगिता में सुभारती ओवरऑल बेंच प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा वेट उठाई है। सुभारती महतो के इस सफलता से खुशी है उनके कोच श्री वासुदेव दास, साथ साथ उनकी मां सरस्वती महतो भी सुभारती के इस सफलता से बहुत ही खुशी है। सुभारती के पिता शंकर महतो जो कि पेशे से शिक्षक है एवं दादा सायक महतो भी सुभारती महतो के इस सफलता से बहुत ही गर्वित है। देश का होकर और भी पदक पाना चाहती है सुभारती महतो। ন্যাশনাল র পাওয়ার লিফটিং সেটা কম্পিটিশন ছিল, সেটা ছত্তিশগড়ের দুর্গে আয়োজিত হয়েছিল। তো সেখানটায় আমি জুনিয়র গ্রুপে 72 ক্যাটাগরিতে ডেড লিফট এবং বেঞ্চ প্রেসে ফার্স্ট পজিশন আসে। আর এই কম্পিটিশানে ওভারঅল ইন্ডিয়া থেকে মানে মিট হয়েছিল, বাইরের স্টেটরাও এসেছিলেন এইভাবেই। আর আমার মহারাষ্ট্র এসেছিলো, আমার সাথে সেকেন্ডে কমপ্লিট করেছে মহারাষ্ট্র এবং থার্ডে ঝাড়খণ্ড হয়েছে। তো পারফরমেন্স আর ওভারঅল বেঞ্চ প্রেসে আমার হাইয়েস্ট লিফট আমি করেছি, যত কম্পিটিটার্স ছিল তার মধ্যে আমার 67.5 আমি লিফট করেছি। আচ্ছা, বললাম তোমার ইভেন্টের নাম কি এবং এটা কি আসলে খেলা? এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে র পাওয়ার লিফটিং, এখানে হচ্ছে ডেড লিফট আর হচ্ছে বেঞ্চ প্রেস, এই দুটো ইভেন্ট হয়েছিল ওখানে। এমনি আমি এটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করেছি। আর এখানে আমেরিকান হেলথ ক্লাবে আমি প্র্যাকটিস করি। আমার স্যার আছেন বাসুদেব দাস, ওনার কাছে আমি প্রশিক্ষণ নিই, উনি আমাকে এখানে নিয়ে গেছেন। আগামীতে ন্যাশনাল করে এসেছি, ইচ্ছা আছে ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করে দেশের জন্য মেডেল নিয়ে আসা। তো সেইভাবেই প্র্যাকটিস চালিয়ে যাব যাতে সেখানে করতে পারি। তো মানে খুব আনন্দের কথা, সবাই খুবই খুশি আর কি।
আমিও চাই, আমারও স্বপ্ন যে ও ভারতের হয়ে খেলুক, হ্যাঁ। আর অনেক কষ্ট করে, খুব পরিশ্রম করে, হ্যাঁ। সবার কাছে আমি এই প্রার্থনা চাবো যে সবাই যেন আশীর্বাদ করেন, ও যেন ভারতের হয়ে খেলতে পারে। राजनीतिक प्रचार के साथ साथ रोगी की चिकित्सा में भी व्यस्त देखा जा रहा है जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा का तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी डॉक्टर पीके वर्मा को। जानकारी मिलती है कि शुक्रवार नावड़ापाड़ा के एक जनसभा में आकर एक महिला अचानक अस्वस्थ हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर पीके वर्मा जनसभा छोड़कर उस महिला को स्वस्थ करने की कोशिश करने लगे। जनसभा में आकर जनसभा प्रचार करने के साथ साथ रोगी को देखने का कार्य करके बहुत ही खुशी हुए डॉक्टर पीके वर्मा। एक तरफ जनसभा में प्रचार, दूसरी तरफ समाज कल्याण, दोनों ही कार्य पूरा किया डॉक्टर पीके वर्मा ने। এসে দেখলাম যে এখানে জনসভায় যোগ দিতে এসেছেন একজন গ্রামের মহিলা, ইয়াং ম্যারিড লেডি, অ্যারাউন্ড 35 ইয়ার্স ওল্ড। একটুখানি কনসাসনেস নিয়ে একটুখানি প্রবলেম ছিল, হতে পারে একটুখানি সিনকোপাল অ্যাটাক হয়েছে বলে আমরা বলি। তো আমাদের কাছে এখানে কোনো যন্ত্রপাতি তো নেই, হতে পারে যে একটু হাইপোটেনশন হয়েছে সেই জন্য এরকম হতে পারে। অন্যান্য জিনিসের ব্যাপারে আমরা যেটা দেখে আশ্বস্ত করলাম সবাইকে যে রোগিনী কনসাস আছে এবং কথাবার্তা বলছে। এখন তাকে একটু একটা মেডিকেল ইনস্টিটিউশনে, হসপিটালে হোক কিংবা কোনো নার্সিংহোমে, আমি আমার নার্সিংহোমেই যেতে বললাম মেরিনাতে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।